नमस्कार क्लासेस को आपको स्वागत अछि। आज पिला माने हमर रहबो टॉपिक कोन हम जानि छी पिला माने हमर इंग्रजी रे कोन रही छी नुवा सिलेबस रेडी छी। नुवा सिलेबस अनुसार हम जानि छी हमर द प्राइस ऑफ पोल्यूशन जोटा कि हम पे वर्ष इंपोर्टेंट टॉपिक अछि सी प्राइस ऑफ पोल्यूशन रु कोन पढिबार अछि पिला माने हम जानि छी किछि क्वेश्चन पढिबार थिला। जो क्वेश्चन पढिबार थिला ताको हम डिस्कशन करछे पूरा वीडियो रे। वर्तमान हमें मुझे भी तुमको आगर कही जे वोकाबुलरी स्किल जहाँ भी रही ए टॉपिक उपरे ताको हम डिस्कशन करबा। प्रथम बुझिया पिला माने वोकाबुलरी स्किल कोन। वोकाबुलरी स्किल कहले पिला माने हमर जो कौशल हम जो ग्रामेटिकल जो नॉलेज रही हमर ताकू परीक्षण करा जाउची केमिति पिला माने ए वोकाबुलरी स्किल रे हमर केते मार्क पडिबा हम प्रथम जानि दिबा। 5 मार्क पडिबो पिला माने 5टा क्वेश्चन पडिबो। 5टी क्वेश्चन पे हमको 5 मार्क रही प्रति क्वेश्चन में ताहले पिला माने हमको 1 मार्क लेखा क्वेश्चन रही ताले कोन पडिबो वोकाबुलरी रे कोन पडिबो बोली तो माने भाबुछो ताले पडिबो कोन पिला माने नाउन फॉर्म पडे। नाउन फॉर्म पडे सियोर शॉर्ट वाला पडिबो तमरो मु तमन पिला माने कहि रखु पिला माने एई वीडियो जो माने भी देखुछो सेई माने सियोर 5 रु 5 नंबर वोकाबुलरी स्किल ले आनी परबो। तो शेष पर्यंत देखो पिला माने 5 रु 5 नंबर नै करि जाओ। ताले देखो कोन रहिला पिला माने नाउन फॉर्म। प्रथम मु कोन कहली नाउन फॉर्म रु गोटे क्वेश्चन आसीबो। आउ कोन रहिछि तापर पिला माने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बा कहि परिबा हमें मेकिंग सिंगल वर्ड अर्थात हमें जोटा ओडिया रे कहितु एक पदरे प्रकाश करो गोटिए पदरे प्रकाश करबा सेतिरु पडिबो पिला माने 1 नंबर। ताले 2 नंबर आसला नाउन रु पाइले नाउन फॉर्म रु पाइले 1 नंबर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पाइले 1 नंबर। आउ कोन पडुछि पिला माने वोकाबुलरी रे फ्रेजल वर्ब टे हमर आसी गोटे वर्ड रो हम फ्रेजल वर्ब हम केमिति करबा ताकू मध्ये वीडियो माध्यम पे सिखि परबा। तापर देखो पिला माने कोन रहिछि ना सेंटेंस मेकिंग अर्थात हमें जोटा कुछ वाक्य गठन रो 1 मार्क एवं अपोजिट किंबा सिनोनिम जो रहिछि हमें प्रतिशब्द कहि परबा बा विपरीत शब्द प्रतिशब्द विपरीत शब्द रो गोटे मार्क आसबार चांस रहिछि पिला माने। तनो ई 5टी जिंस को हमकु देखि के दिबार अछि पिला माने नाउन फॉर्म को हमें देखि के दिबा। आज रो वीडियो रे पिला माने नाउन फॉर्म को डिस्कशन करबी। तापर डिस्कशन करबी तुमको पिला माने मेकिंग सिंगल वर्ड जोटा को एक पदरे प्रकाश करो ताको डिस्कशन करबी। फ्रेजल वर्ब केमिति हमें करि परबा ताकू मध्ये डिस्कशन करबी एवं सुंदर भाबरे केमिति वाक्य गठन करि परबा ताकू मध्ये एई वीडियो माध्यम रे आज डिस्कशन हबो। एवं विपरीत शब्द को हमें आलोचना करिया जाउ छे पिला माने एवं समचारित शब्द बा प्रति शब्द को मध्ये हमें आलोचना करिया जाउ छे वीडियो रे। ताले पिला माने ताले सीधा सळक वर्तमान जिबा हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को जिबा बा मेकिंग सिंगल सेंटेंस माने जोटा को हमें कहउतिले एक पदरे प्रकाश करता बुझिबा। देखो पिला माने ए तुमरो टॉपिक जो दिया जायछि द प्राइस ऑफ पोल्यूशन तारि भितरे आसीबो मु बारंबार कहउछि तारि भितरे वोकाबुलरी स्किल आसीबो। तनु सेही भितरे जो ग्लोसरी देइथिबो ना तो पाखरे प्राय सब पिलांको पाखरे द प्राइस ऑफ पोल्यूशन रो पीडीएफ थिबो अवेलेबल थिबो बा माने प्रिंट आउट काढी के पाई जाइथिबो। से प्रिंट आउट रे देखिबो तो माने ग्लोसरी अछि पिला से ग्लोसरी रे जहां भी अछि ताहा भितरु 1 नंबर आसबार बहुत चांस अछि। तनु हम गोटे गोटे करके जिबा पिला माने कोन छै देखो पिला माने ए सिस्टम बाय व्हिच समथिंग इज मेजर्ड गोटे सिस्टम गोटे व्यवस्था जहां माध्यम रे किछि जोतरे किछि मपा जाय माने जाको हमें मानक बोली कहउछु दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। कोन हो पिला माने इंडेक्स। इंडेक्स ता मन रखितो पिला माने मु आज तुमको आउ टिके क्लियर कर दउछि। इंडेक्स ता कोन इंडेक्स ता नाउन फॉर्म ओ फॉर्मटा नाउन फॉर्म मन रहिला। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट कोन आसुछि हार्मफुल गैसेस और स्मोक प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट of burning petrol or diesel in vehicles। देखो पेट्रोल एवं डीजल व्हीकल जानरु जो गैस बा हार्मफुल कहले क्षति कारक जोटा बाहरुची गैस स्मोक बाहरुची धुआं बाहरुची ताकू कोन पाजे पिला माने ताकू पाजे पिला माने इमिशन। इमिशन भी नाउन इमिशन इमिट रु इमिशन ही जानि छै हमें तो इमिशन होची नाउन। इमिशन माने हमें ओडिया रे बुझिले निर्गमन बोली कहबा बा निर्गत हेबा बोली हमें कहितो। तापर देखो पिला माने सम particles of dust etc hanging in the air जोटा कि some particles of dust etc etc को हम बुझितो etc hanging in the air air रे hanging होते अर्थात भासमान अवस्था होते हम भासमान अवस्था को हम जानि जे कोन पिला माने suspended particles ये नाउन फ्रेज एटा मन रखितो पिला माने एटा कोन नाउन फ्रेज। सस्पेंडेड पार्टिकल पे ओडिया रे में बुझू वायु रे भासमान धूली कणा को बुझितो बा वायु रो जो पार्टिकल्स बुझी बुझाउ भासमान अवस्था रे उठा। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट दिबा सब्सटेंस कॉजिंग पोल्यूशन
ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଜିଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଯାହା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କୁ ର କାରଣ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ। ମନେ ରହିଲା? ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାଉନ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି। କୋଉ ଫର୍ମ ଅଛି? ନାଉନ୍ ଫର୍ମ। ମେକ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ମେକ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ମାନେ ରଗାଇବା, ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ମାନେ ଗେଲ୍, ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲା? ଗେଲ୍। ଗେଲ୍ଟା କ'ଣ କି ଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି? ଗେଲ୍ଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାର୍ବ ଫର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ଭାର୍ବ ଫର୍ମ, ଏବଂ କେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କରିବା। ମେକ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ଗେଲ୍, ଏଭଳିଆ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। ମେକ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି, ଗେଲ୍ ଏଭଳିଆ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍ନିଂ ଟୁ ମେକ୍ ପିପୁଲ୍ କେୟାରଫୁଲ୍। ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ନିଂ ଦେବା ମାନେ ସତର୍କ କରିବା, ଟୁ ମେକ୍ ପିପୁଲ୍ କେୟାରଫୁଲ୍, ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏଲର୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ପାଇଛେ, କୋଉଠି ପାଇଛେ? ବିଗ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରୁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏଲର୍ଟ, ଏଲର୍ଟ କହିଲେ ସତର୍କ କରିବା ଯୋଉଟା ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲିଡର ଅର୍ ସମୱାନ୍ ଇନ୍ ପାୱାର। ଦଳେ ଲୋକ, ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାପ ପକେଇବେ କାହାକୁ? ଲିଡରକୁ। ଲିଡର କିମ୍ବା ସମୱାନ୍ ଇନ୍ ପାୱାର, ଜଣେ କି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ବା ପାୱାରରେ ଅଛି, ତାକୁ ତା ଉପରେ ଚାପ ପକେଇବା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଲବି କୁହାଯାଏ। ଲବିଟା କି ଫର୍ମରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନାଉନ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଲବି ମାନେ ହଉଛି ଚାପ ପକେଇବା, ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚାପ ପକେଇବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡାଉଟଫୁଲ୍, ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଟା ମନେ ଥିବ। ଡାଉଟଫୁଲ୍ ମାନେ ହଉଛି ଡୁବିୟସ୍। ଡୁବିୟସ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଡୁବିୟସ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଡୁବିୟସ୍ କହିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ ସଂଶୟାତ୍ମକ, ଯୋଉଟା ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହା, ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖ? ସମ୍ ମିକ୍ସଡ ୱିଥ୍ ଫୋକ୍, ଯାହା ଫୋକ୍ କହିଲେ କୁହୁଡ଼ିରେ ମିଶ୍ରିତ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ମୋକ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସ୍ମୋକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋକ୍, ସ୍ମୋକ୍। ସ୍ମୋକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫୋକ୍ ହେଲା ସ୍ମୋକ୍। ସ୍ମୋକ୍ଟା ନାଉନ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି। କୋଉ ଫର୍ମରେ ଅଛି? ନାଉନ୍ ଫର୍ମ। ମନେ ରଖିବ। ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଜେସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କାର୍କିନୋଜେନ୍। କାର୍କିନୋଜେନ୍ କହିଲେ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ। ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ବି ମନେ ରଖୁଥିବ, ତାହେଲେ କାଲି ତୁମର ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମେକିଂରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପଏଜନସ୍। ପଏଜନସ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଟକ୍ସିକ୍। ଟକ୍ସିକ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଏଡଜେକ୍ଟିଭରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଟକ୍ସିକ୍ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଷାକ୍ତ, ପଏଜନସ୍ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ କୋଜେସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯାହା ରୋଗର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବା ରୋଗର କାରଣ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପାଥୋଜେନିକ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପାଥୋଜେନିକ୍। ପାଥୋଜେନିକ୍ ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ଆଡଜେକ୍ଟିଭରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭରେ ପାଥୋଜେନିକ୍ ହେଇଛି। ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଭିଂ नो ଲିଭ୍ସ, ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଯାହାର କୌଣସି ପତ୍ର ନାହିଁ, ପତ୍ରହୀନ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି? ଫଙ୍ଗି, ବା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କହିଥାଉ ଫଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି। ଟ୍ରିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି, ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଅଲଗା ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ମାନେ ଭେଦଭାବ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍। ତ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପିଲା? ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଡଜେକ୍ଟିଭଟା, ତାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟିଂ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଲା? ଓପେନ୍ ଟୁ ଡେଞ୍ଜର। ଓପେନ୍ ଟୁ ଡେଞ୍ଜର ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଲନେରେବୁଲ୍। ଭାଲନେରେବୁଲ୍, ଭାଲନେରେବୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବିପଦ ସଂକୁଳ, ଯୋଉଟା ଭୟଙ୍କର, ଯୋଉଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ। ଆଡଜେକ୍ଟିଭରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଭାଲନେରେବୁଲ୍। ମାନେ ତ ଏବୁଲ୍ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ଆଡଜେକ୍ଟିଭରେ ହେଇଥାଏ, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ତ ଫର୍ମୁଲା କହିଦେଲି, ନାଉନ୍ ବାଲା ଫର୍ମୁଲା କହିଦେଲି, TION ବାଲା ସବୁ ବା SION ବାଲା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନାଉନ୍ ଫର୍ମରେ ହେଇଥାଏ। ABL ଯଦି ପଛକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ ନା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଫର୍ମ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ହାର୍ଟ and circulation of blood, connected with the heart and circulation of blood, जोटा हृदय एवं रक्त संचालन संबंधी जोटा होता है ताको कुआजे कोन पिला माने कार्डियोभास्कुलर। कार्डियोभास्कुलर एटा कोथरे व्यवहार है पिला माने? एडजेक्टिव रे व्यवहार है। एडजेक्टिव मन रखो। तापर देखो पिला माने कनेक्ट विथ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। नर्वस सिस्टम कहला माने सब मन रखो नर्व एवं ब्रेन रो संबंध सो न्यूरो सहित थाए, तेणुक एटा न्यूरोलॉजिकल। कौन हम पिला माने? न्यूरोलॉजिकल। केमिति व्यवहार है? एडजेक्टिव रे व्यवहार है। तापर देखो पिला माने फीवर कोज्ड बाय ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप कहला ना पिला माने गोटे पर्टिकुलर निर्दिष्ट श्रेणी रो बोली कहला, टाइप बोली कहला। बैक्टीरिया और भाइरस ताको कहे स्ट्रेन ऑफ फ्लू बा खाली स्ट्रेन कहले कि हम ठीक है। स्ट्रेन स्ट्रेन माने मन रखिबा, स्ट्रेन माने होजी टाइप, स्ट्रेन माने टाइप, माने स्ट्रेन माने टाइप। ताले एठी स्ट्रेन ऑफ फ्लू कहले हम बुझुचु गोटे निर्दिष्ट प्रकार, गोटे एक प्रकार बैक्टीरिया बा भूताणु जनित रोग को बुझुचु। तापर देखो पिला माने ओपन टू इन्फेक्शन। ओपन टू इन्फेक्शन माने ससेप्टेबल माने एडजेक्टिव को व्यवहार हला एवं तार अर्थ ससेप्टेबल अर्थ कोन पिला माने? संक्रमण योग्य, जहा शीघ्र व्यापे। एठी काहा शीघ्र व्यापे बोली कहा जायतला?
ନା ଛୋଟ ଛୁଆ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ସସେପ୍ଟେବଲ ବୋଲି ସେମାନେ ଥିଲେ, ଓପେନ୍ ଟୁ ଇନଫେକ୍ସନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ରେଡି ଟୁ ଆଟାକ୍ ଅର୍ କ୍ୱାରେଲ। ରେଡି ଟୁ ଆଟାକ୍ ଅର୍ କ୍ୱାରେଲ, ଝଗଡ଼ା କରିବା କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଏଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିୟର ଗୋଟେ ଥିଲା ନା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିୟର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆସ୍ତମା ହେଇଥାଏ ବା ବାୟୁଜନିତ କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିୟର ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ something done only for show with no effect, something done only for show ମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଇଥାଏ with no effect, କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ତାର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟୋକେନ୍ ଗେସ୍ଚର। ଟୋକେନ୍ ଗେସ୍ଚର ମାନେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜରେ ଏଟା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଟୋକେନ୍ ଗେସ୍ଚର। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହଁ ଖାଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ନିୟମ ଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟୋକେନ୍ ଗେସ୍ଚର ନିୟମ ହେଉଛି ତାକୁ କହିଥିଲେ ଏଠି କ୍ୱିକ୍ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଶୀଘ୍ର କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଅସ୍ଥାୟୀ। ଯଦି ଟେମ୍ପୋରାରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ସମାଧାନ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବା କ୍ୱିକ୍ କହିଲେ ଆମେ ତ୍ୱରିତ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ୍ୱିକ୍ ଫିକ୍ସ। କ୍ୱିକ୍ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱିକ୍ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟୁ କୁଇକେନ୍, ଦେଖ ଟୁ କୁଇକେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବିପାପ ମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଯୋଉଟା ବିପାପଟା କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଭର୍ବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବିଭାଗଟା ହେଉଛି ଭର୍ବ। ଟୁ କୁଇକେନ୍ ବିପାପ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଠୋର, ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ମନେ ରଖିବ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ବ୍ୟବହାର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ଏକ୍ସନ ରେଜିମେଣ୍ଟଟା ନାଉନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ଏକ୍ସନ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ଏକ୍ସନ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ସ୍କିଲର ଆମେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ବାଲା ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବାଲା ଥିଲା, ମେକିଂ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ବାଲା ଥିଲା।